চিনি খাই চিনি খাই तो पुलिस चाहिए ना, ये पुलिस के अंदर में ड्यूटी करता है सब, तो कोई बात करेगा त्रिपुरा आदिवासी कांग्रेस कमिटी बाय कबकजाक तिनी डेपुटेशन आर डेपुटेशन किछुदिन सिगां और जोंनुखा भाषा कमिशन बर कायसा सिद्धांत रखा बांग्ला हरफ बाय ताई देवनागरिक हरफ बाय पाठ्य बई खाइनाय प्रश्नपत्र खाइनाय आबनो प्रतिबाद खायै जाते रोमान स्क्रिप्ट बाय ओंथुन आबनि बागैनो जों तिनि शिक्षा भवन थाङै डेपुटेशन होनाय एवं आबनि सिगां सिनि सुदीप बाबू एमएलए विधानसभा एवं फातारो ककबरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय खाइनायनि बागै सुइका एवं पाशापाशि किछुदिन आगे वो कैसा चिठी रेखा रोमान स्क्रिप्ट बाय ककबरकनो सुइनायनि बागै जतना हामबाय जोंताबो थानाय शिक्षा भवन बेसिकली आज के आदिवासी कांग्रेसের उद्योगे কিছুদিন আগে আমরা দেখলাম ভাষা কমিশন একটা সিদ্ধান্ত নিয়েছে বাংলা স্ক্রিপ্ট এবং দেবনাগরিক স্ক্রিপ্ট দিয়ে পাঠ্য বই করবে এবং প্রশ্নপত্র করবে। এটা আমাদের সুদীপ বাবু আরটিআই করার পরে আমরা 14 নম্বরে একটা দেখলাম। এটা নিয়ে আমরা আমাদের দাবি স্পষ্ট যে আমরা রোমান স্ক্রিপ্টে চাই। রোমান স্ক্রিপ্টে করার জন্য পাঠ্য বই করার জন্য প্রশ্নপত্র করার জন্যই আজকে আদিবাসী কংগ্রেসের উদ্যোগে শিক্ষা ভবনে গিয়ে আমরা একটা ডেপুটেশনে মিলিত হতে চাই। আমাদের দাবি একটাই থাকবো ককবরক ভাষাটাকে রোমান স্ক্রিপ্টে যেন চালু করতে হয়, এটাই আমাদের থাকবে। নাম আমি শব্দ কুমার জমাতিয়া, ত্রিপুরা আদিবাসী কংগ্রেস কমিটির চেয়ারম্যান তথা ত্রিপুরা প্রদেশ কংগ্রেস কমিটির সাধারণ সম্পাদক।